हेलो गाइस बोटू आर बाड़ी की जीव ना चलो हेलो गाइस एबे जीवा में आर बाड़ी एटा होचो हमर फास्ट बाड़ी आउटा हम बाड़ी गुटे किनिचे। हेलो गाइस हम गोटे नुआ जगह गोटे किनिचे से जगह दिया जेहेतु वर्षा होइतिला प्रबल से जगह दिया अपन देखते देखते जीवा से जगह को आर बाड़ी साइल कौन करते देखिबा। साइले साइल बे सनी भी जाऊँ मो हाथ हेलो गाइस देखिए तो सनी सनी भी अच्छी मो हाथ एटा हमर पुराना घर एटा पुच्च रास्ता एबाटे मित्रपुर एबाटे नीलगिर एठी दुकान अच्छी आम घर सामनार कुकुड़ा दुकान गोटे अच्छी पान दुकानी ग्रोसरी दुकान यहाँ अच्छी कदली गुटे पाचिची सारी दुकान दुकान जगी कुकुड़ा दुकान वाला ठिया मालिक शुई कलर पड़ी आसला कहते कदली कदली केतना कदली भाई 10 टंका भाई गोटे कदली 10 टका कदली कदली गुटे तो खाइला पेट भर्ती गुटे तो खाई बदली जीव आ दरकार गुटे खाइके आदर बदली बुटू चलिया बुटू को नेकी जा ए बुटू चलची आ पैसा कर देखा बुटू का मां चलची बुटू तो बहुत चलची ए भाई हमें स्टेशन पारे की जीवा बड़ा कादो होई भाई जन को गिल्ली माझी बाड़ी देखी जीवा हमें बुटू आगर चलती बुटू ये गलीगला गली पानी बहुत होते वर्षा होती चल बुटू भुट्टू पारेब नहीं भुट्टू पारेब आज जेहेतु भुट्टू के पारेब पानी अच्छी पारे पार नहीं जेहेतु कांदिला ताको धरी जान तो भुट्टू को पारे पार नहीं पानी रो डर मारते ताको भुट्टू एवं पारे आस काख होगी बापार भुट्टू भाई लाभे है स्टेशन पाखा पहुँची गले यहाँ आम गोटे ठाकुराणी अच्छी गछटा किए छुईबनी जी भी आसो ता मुंड बिंध उतला गछटा तिलपट फैक्ट्री बुटू सेपटे नुह एपटे बुटू तो बड़ धाई स्टेशन पहुँची गले बुटू गली भी हरिगला हेलो गाइस यही स्टेशन चलते आम बाड़ी आगर अच्छी आड़े आम बाड़ी हुड़ी पाखर बुटू है डेट भाई ओल्ल गला बाबा केते उंचा डेल बुटू एटा बुटू आगर चलची बुटू रास्ता क्या बटे देखु ना चल बुटू के पारे बटे गुआ पानी पूरा फुल चार पारी करके जीवा चल बुटू आगर 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 हाय आग बाट हाय आगर रास्ता अच्छी वर्षार पानी फुल ये पिंटू हाइड्रा चलाऊ हेलो गाइस ये पिंटू हाइड्रा फैक्ट्री चलाऊ शिल्पट सब लोडिंग दौचु ये आगर आम रास्तार पहुँचीगले भल रास्तार हेलो गाइस कालीमा आगु आसी पहुँच जाइए देखिए यहाँ कालीमा तो बाड़ी सफा करछु छात पड़ी
କିନ୍ତୁ ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଲ ଖୁଣ୍ଟି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆଲ ଖୁଣ୍ଟି ପକେଇ ଦେଇଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମଶା ଖାଇଗଲାଣି ନା କିଛି ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକଉଛି, ଘାସ ଆମ୍ପୁଡ଼ିଥିଲା। ବୁଟୁ ସେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଡ଼ି ପାଖର। ଏଇଠି ଦେବା କିସ ଖେଚୁଛୁ ଦେବା? କିଏ ବାଟେ ଗଲା? ଦେବା ତାର ଏଇଠି ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ମେଘର କେନାଲର। କେଇଠି ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯିବେ ମିଛୁଆ କଥା କହୁଛୁ। ଏଇଠି ଏଇ ବାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ବାଡ଼ି। ଏଇଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ପଲ୍ଲା କରାହେଇଛି ଆମର। ଟକମେଟି ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପାଚିଛି। ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପାଚିଛି। ଆମର ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର। ଏଇଟା 2ଟା ରୁମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇ ବାଟ ତା ବାଟ। କାଳିମା କିସ କହୁଛୁ? କାଳିମା ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇ ତା ଘର ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଧା ହେଇଥିଲା, ଝଡ଼ି ହେଇଛି ମେଘର। ଏଇ ଦେଖ ମେଘର ଝଡ଼ି ଘାସ ମାସ ସଫା କରିଦେଇ ତା ବାଡ଼ି ଚାରିକଡ଼ିଆ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଖାଲି ଆଗ ପଟଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ହେଇନି। ସବୁ କାମ ଚାଲିବ ରଥ ପରେ। ଆମର ଏଇଠି ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡି ଫୁଲ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡି ଫୁଲ ଖାଆନ୍ତି ଯେ ପତୁଆ କରିକି। ଏଇଡ଼େ ଫୁଲ ଏଇଠି ଆମେ ସାଇଲି ଖୋଜେ। ସିଏ ଯାଇକି ଆସିକି ଏଇ ବାଡ଼ି ବଞ୍ଚେଇଛି କୁକୁର ମୁହାଁ ସାଇଲି ଆରାମ ଦାଦା। ହେଇଟା ବସିଛି ଏଇଠି ଆସିକି। ଆମେ ଖୋଜୁ ଯାଇକି ସାଇଲି କି ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଇଟା ହେଲା ଶିବା। ଶିବା ଶିବା ବେ କେତେ ଦୂର ମେଘ ହେଇଥିଲା ଏଠି? ତୁ କିସ ଖାଇଛୁ ଆଜି? ତାକୁ ଭୁଜା ଆଳୁ ଚଟଣି ଖୋଉଛ ନା ସାଇଲି କି? ତା ବୁଢୀ ମାକୁ ଦେଇ ଘୋଷାରିବେ ରଗଡ଼। ହଁ ନା ବେ ହରଜିବ ଯାଇ ଘୋଷାରିବ ନା କାଧର। ସେ ଆସିଗଲା ଦେବା। ଦେବା ଆଜି କିସ ଖାଇଛୁ ଦି ପରେ? ଆଜି ନା ଦି ପରେ ଆମର ହେଲା ମାଛ କଟା କରିଥିଲେ। ପିଛୁଆ ରାଧୁଆଟା ନା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ ଏତିକି ବନ୍ଦ ହେଲା, ପୁଣି କାଲିକି ବ୍ଲଗ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।